Nai tong nai takuk tei bukuk song okra sakrak no lamsoko camera tongo James Tiprasa ang sakbai thang chenja Tiprasa nong bus kongo busajak nong nugi mangkha nuklogo block 24 constituency ni andoro khobjak Poddobir Aldi block bus kango ang busajak tini phongni simini oro je national highway je lahar ka sulaimani o ka sulaimani tuyoi phongni simi dabo dibor khegi tongo block department je video respond yangai tini o khadole mani te lahar ka sole mani men kok kangkai at present dabu edisio ti pramo thorongni hapang khajak tini no block nu khana o block saboni block hingkai state government ni takhuro bukhorok tiprao duita government tongo kaisang kai state government te kaisang kai edc government hingkai dabu edc government tongtu tui bahai kai state government ni block rok bahai kai respond dia ba borom ria respect ria mane no hasakoti kono gri khata khuru bukro norok saimandi sabo nini ani sabo khlai tini jratoi still today 1984 ni simi edc mamani tini jratoi beaini babe illegal babe state government dok edc no salogoi tongo takhuru bukro norok saimana nangnai edc hapang khajak already tibramo tha tongtu tui amo haike sumjagi agmarok belai lasima sijako sijana nango tipra sarok already edco administration tongo general state government no tongma haino edco bo tongo administration एक्चुअली मैं अब कम्युनिकेशन बोल और मिनिस्टर फाइनेंस को कमायामो ग्राम अंचल नि माने विलेज लेवल नि एकटा प्रशासनिक प्रोग्राम तंगमानि हेंका ओ लेवल जोंनो खायदिनि छाका किंतु और जे मिनिस्टर फाइ राजनैतिक बक्तृता रिफाइमानि अमत सिगलिया हेकाय और तो नि बीएससी चेयरमैन इनवाइट करे किंतु बर थांका हेका आरो राजनैतिक बक्तृता तो और कोने प्रशासनिक शिविर जेटा सरकारी प्रोग्राम आर तो राजनैतिक बक्तृता नारगै मैया जोंनाया जारा राजनैतिक बक्तृता उठन और प्रशासन अनेक शिविर खायतो जों कोन जायगा कोन खाया किंतु आरो जुदि राजनैतिक केबनो गाय साखाखाय बा अंको खायखाखाय आबनो जों खायनानै रिगला हेका अब मिया जों कोनाखा हेका तिनि जों डीएम बाय आसुमानि परे जों मन क्लियर रेखा डीएम साहब फायका एसडीएम फायका और वीडियो तंखा एडिशनल एसपी फायका हेकाय अब सालायमानि बिसिं जों बुजिखा बर गलत हेके और एमन किछु डिपार्टमेंट दंगो जाते वीडियो बो साइमे और बेनिफिशियारि सिलेक्शन अब वीडियो बो साइमिया एमन किछु जेमन एग्रीकालचार डिपार्टमेंट हर्टिकालचार डिपार्टमेंट नि एंकायनि नर फिशारि नि आसार रक बागमानि एंका एआरडीडी नि ताखुम वा ताक रक बागमानि बरक और वीडियो बन वीडियो न पइन बर खबर या खाय खायतंगो एंका अम गलत खायतंगो बरगर एंका अब जिनि जों डीएम सब स खूब आसुमान पर जों बुजिखा एवं खूब तारतारि और बेस मीटिंग आसुनाय डीएम बटंनाय एवं लाइन डिपार्टमेंट नि जतो बरक न तंनाय एंकाय जों सालायमेन बिसे जों सन्तुष्ट तंखा आबन परे जों और तिनि चेनेल जे मुभमेंट खायमानि लामा जे कासुमानि जों मन याकरे रिखा नेक्स्ट तो ताय बर अमति खाया तिनि तो डीएम नि बुसकांगो सालायका जतन सालायका प्रशासनिक और जत शिबिरंग काय एकटा लेभेल टंगो ग्राम अंचल तो एमएलए रक थांगिया एम थांला बा मिनिस्टार थांगिया अब एकटा लेभेल टंग आरो बिदु थांनाय बर थांनाय काय एकटा लेभेल टंगो जे लेभेल जत चिनि थानानि इंको टंगो प्रोटोकॉल टंगो जों आसिक जरान थानाय आं बनबो साका आबन तलाव जों थांलांनो खायदिसिनि कोन प्रब्लेम करे के तबे आनि रामचंद्रघाट एलाकाओ जे कोनो प्रोग्राम खाकाय अंतत जों खबर दि आं फाइनानि फाया अब उलनि कक अंतत जों अरन लोकल एमएलए इलेक्टेड एमएलए लोकल चिनि एम तंगो बनकनो अंतत खबर दिनानि नांगौ नि साका खबर काबुं सिमकाय जों खबर दिनाय चिनि अ एलाकाओ रामचंद्रघाट एलाका जे कोनो प्रोग्राम नै कंनाय किंतु और अन्य लाइन डिपार्टमेंट किछु तंगो बरक जों खबरिया अबबो जों कयदिन बिसिंनो मुभमेंट खायनाय चिन पार्टीओ जों सालायनाय सालायमान परे आनि सिनियर अजामारक कक सालायमान परे जों सिद्धांत नानाय आबनो जोंखौ खायनाय गाकाय खाख्लायो आगामी दिनाव चिनि रामचंद्रघाटनि डेभलपमेंट जों परस्पर प्रशासन बाय सहयोगिता खालायनो जों खालायमानाय एवं तिनि डीएम और जोंनो कगरिखा जेक और जेकुनु विषय बरजोंनो जानंनाय एवं सामुं खायतिनो जोंनो इनभल्व खायतने नायनि बक तिनि और 8-10 हयतैको जों एकटा बिसिङनो जों और कासुमा याखारि रिखा जेहेतु रेस्पन्स काहाम दिखा का डीएम मैडम रिक्वेस्ट खायका जों बेनो सन्मान खायनो जों जतनि कगनो सन्मान खालायनो जों तिनि याखारि रिखाता सर और सिमिया मुझे ऑल ओवर तिब्राबो स्टेट गवर्नमेंट दो 80% सामंग माने एडीसी आमसे यो बर संया जातनो खाय दंमोन उता
civil kheba gobang ma other pot development ni bumang na hari borok khlai tum mane without permission ADC ni administration dong singjata kai dabu tam sane mo haro সারা ত্রিপুরার ব্যাপার তাং সাইমাংলাক অন্তত রামচন্দ্র গাতনি বড় গানো বুট দুই কপ্লাই খাইকা আং রামচন্দ্র গাতনি এমএলএ রামচন্দ্র গাত ডেভেলপমেন্ট নং কাবন খাই আং কক সাইবনো সারা ত্রিপুরার কক খাই তাং তাবুক সাইমাংলাক এনকা এডিসি অথরিটি ন খবরই খাইনার খায়া আবা এডিসি অথরিটি ববরক নাইথুন আবা এডিসি অথরিটি ন দায়িত্ব তঙ্গ বর্ণ তাং খবরই আর কাম খাই এডিসি এলাকাও তবে রামচন্দ্র গাত এলাকা কাম খাইনা হিংকাকাই অরনি ইলেক্টেড ইলেক্টেড এমএলএ নকা খবর মারিনা আবার তিনি जों আর প্রশাসনিক অ্যাডমিন যেটা মিটিং আবার সাইসিং ক্লিয়ার হইছে সরকারি administration ni যেটো কতগুলি দা স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে দা বলার অপশন মা হাই দা সামনং ni তো জুনাল রং বিসংতি বনর administration রং খাই মানো তা কা বুফুর রগো আবো মানে মহাইকে রাখো জাকনো জুনালনি ব্যাপারে তো আং সাইমিয়া জুনাল তো আং ক্রেই একাই জুনালনি ব্যাপারে আং জুনাল চেয়ারম্যান তঙ্গ কেচিনার ইএম তঙ্গ বরং সঙ্গে কাহামনাই বড় স্টেপ কাহাম সাইমানা যে জুনাল ডেভেলপমেন্ট ইনকতে তাম তাম সামুং টং কে বরং সঙ্গে বড় সাইমানাই একারে এডিসি নি আর পিডব্লিউডি ইনকো তঙ্গ তা বিভিন্ন চিকন আর আইএস তঙ্গ বরং সঙ্গে কেন কাহামগন আর তো এমএলএ নি কোন করে এমএলএ মানে স্টেট নি जों একটা কনস্টিটুয়েন্সি তঙ্গ রামচন্দ্রগড় আনে এলাকা নিকো মিয়াবো जों হাইওয়ে আর লামা অনেক কাম খায়ে খাতনা নাইমানি বরক কে जों মানে চিঠি রই প্রশাসন প্রেসার হয়েছে মিয়া এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তৈরি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তৈরি যত্ন তৈরি जों মিয়া লামা নাইখা তাবো খাইনানি খা অন্তত তাই 10 কোটি টাকা নি কাম जों মিয়া জেনাই মতে 10 কোটি টাকার মতন কাম আর খাইনানি লাগানো আর যে ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং অলরেডি চিনি যে রামচন্দ্রগড় এলাকা অব যে হাইওয়ে আর কমপ্লিট খা হংকা কাই जों সোলার লাইট বা जों স্ট্রিট লাইট বা কাইরি কাইছে রামচন্দ্রগড় এলাকা পারা বকাইখা হাইওয়ে বকাইখা একাই আর তাবুক টেবো ডেভেলপমেন্ট जों খাস খাইনাই রামচন্দ্রগড় ওয়েলকাম টু রামচন্দ্রগড় আবো অলরেডি ন को খাই জাগনাই আর কাইসা जों ওয়েলকাম জানরনাই আর সিনমেন বাইকে কটর খাই ব্যানার হাইকাই जों স্লামরিনাই নাইঠকাই ইয়াংবো जों বুট সাইড ন जों আবো খাইনাই হিংকাকাই আবনি বাগিনা जों সাইটো গই তঙ্গ রামচন্দ্রগড় বাহাইকে ডেভেলপমেন্ট ও কাসাইমেয়া অবনে जों নাই তঙ্গ এবং আর ডেভেলপমেন্ট খাইনা বাগি যা নাংমানি মিয়াবো মিনিস্টার বইমালে আং যে চিনি পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার এগ্রি মিনিস্টার আং মিয়াবো আং ডেভেলপমেন্ট नि ককসাকা দিল্লিবো চিফ মিনিস্টার মালাই ককসাকা চিফ মিনিস্টার ন সাজা কয়েকদিন বিসং মালাই ফেরিন খানাবো আং কয়েকদিন বিসং আনি ড্রাফট খাইবে কানে এলাকানি ডেভেলপমেন্ট नि ড্রাফট খাইবে কান লগে লগে আংবো চিফ মিনিস্টার মালাই না তাবুক আনি রামচন্দ্রগড় नि ডেভেলপমেন্ট नि বাগै আং মিনিস্টার नि থানাই সেক্রেটারি नि থানাই বিদুন থানি ফাইনাই টিএম नि থানি থানাই যত কিছু খাইনাই তাম হিংকাকাই রামচন্দ্রগড় ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন নাঙ্গো কখায় মাসে ক্লাস ক হামবাই